अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, यूट्यूब पर पहली मरतबा कुरान पाक का तर्जमा पंजाबी अशार में आसिम इस्लामिक सेंटर की तरफ से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है और आज अल्लाह के फजल करम से उसका पार्ट नंबर 135 135 आपकी खिदमत में पेश करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ, जिसका आगाज़ सूरह अल-अनआम की आयत नंबर 72 यानी 72 से शुरू होगा। मैं हस्बे आदत तमाम अहले इस्लाम से अदबन दरख्वास्त करता हूँ, जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कुरान के इस पैगाम को दुनिया के कोने कोने में पहुँचाने के लिए हमारे दोस्तों बाजू बने। नेकी समझते हुए अपने लिए सदका जारिया बनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें और कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार वो ज़रूर फरमाया करें। मैं अपने खालिक व मालिक से दुआ गो हूँ, अल्लाह जितने भी अहले इस्लाम कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं और कुरान के इस पैगाम को दुनिया में पहुंचाने के लिए हमारे दोस्तों बाजू हैं, हमारे साथी हैं, हमारे साथ ताउन फरमा रहे हैं, अल्लाह तू हर एक की नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। जितने बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जो तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्तियों को रफ़ा फरमा, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़े को दूर फरमा, जो हाजतमंद हैं उनकी हाजात को पूरा फरमा। हम सब के लिए दुनिया और आखिरत को बेहतर बना और कुरान के इस पैगाम को हमारे लिए सदका जारिया बना और अपनी रज़ा के लिए कबूल करके हमारे लिए इसको कबूल फरमा और हमारी नजात का ज़रिया बना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन अक़ीमुस सलाता वत्तक़ू व हुवल्लज़ी इलैहि तुहशरून। नाले के पढ़ो नमाज़ा, रब सच्चे थी डरना। उस दे कोल इकट्ठे होना, उस दे कोल इकट्ठे होना, जदों तुसा है मरना। वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़ व यौम यक़ूलु कुन फयकून। ओही है जिस पैदा कीते ज़मी आसमान हकानी। जिस दिन कुन कवेगा दोवें होवे होसन ओवें फानी। जिस दिन कुन कवेगा दोवें होसन ओवें फानी। कौलुल हक़ वलहुल मुल्कु यौमा युनफ़ख़ु फ़िस्सूर। एक गल रब दी हक़ी सच्ची और लोगो, एक गल रब दी हक़ी सच्ची और शक न मासारती। उस दिन उस दी शाही होसी ओ फूक जा सुअरे वजी।
عالم الغیب والشہادہ وہو الحکیم الخبیر جانن والا غیب شہادت اکو جیا برابر اوہی حکمت والا نالے اور رکھے خبر سراسر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً پھر جا آکھیا باپ آزر نو ابراہیم پیارے بتانو معبود بناؤ ایک ہی گل سہارے انی اراک وقومک فی ضلال مبین تو تے قوم تیری گمراہے مینوں نظری آوے تو تے تیری قوم گمراہے مینوں نظری آوے اے گمراہی ایسی وڈی او جس دا انت نہ آوے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ایسے طرح وخائی اس نو شاہی زمین آسمان ایسا طرح وخائی اس نو شاہی زمین آسمان تانجے ہووے پکا وچوں اہل یقین ایمان فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی جام پھر آئی رات اس دیتے اور ویکھیا ایک ستارہ فوراً آکھیا ہاں اس نے ہے ایو رب پیارا فلما افلا قال لا احب الآفلین پر جدوں غائب ہویا تارا او چھائے آن اندھیارے کہن لگا نہیں غائب ہون والے من پیارے فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی پھر جدوں چند ویکھیا اس نے لاٹا مار چمکدا کہن لگا ہے اے
رب میرا او لاٹا مار دمگدا فلما افل قال لئن لم یہدنی ربی پھر جدوں چن غائب ہویا او چھایا آن اندھیارا کہ آجے ہدایت نہ دیسی او مینوں رب پیارا لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ میں گمراہاں وچوں ہواں کدے ہدایت نہ پاواں ایک گل مینوں نفع نہ دیوے گھاٹا سر تے چاواں صدق اللہ العظیم.